बाटरे होइठिया तो बाट चाही जगिथिली मुही अधा बाटरे होइठिया मितरे मन कुतु करनी उड़ा तोरा को देखिले सही पारिबी छाड़ी दिबी कौन कहलु तोलु हो देखिले सही पारिबी छाड़ी दिबी ए दुनिया छाड़ी दिबी ए दुनिया अरे मुकान दुर्जिल आज काय के मित्र गती अरे बगली अरे ना बाबा हेलो रेबिना हाथी भाई मत क्षमा कर दे माँ केबे भी एमएटी बोल करबिनी हे राजू और ठीक আছে রাজু আজ ভাই বলি তোতে ক্ষমা করে দেউছি আর এমএটি বল কেবে भी করিবনি हो ठीक আছে रेबिना हो ठीक আছে रेबिना তাহলে চলো আমি সাঙ্গরে মিশি শপিং କରିବାକୁ ଯିବା ठीक ଅଛି रेबिना ତାହେଲେ चलो ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି শপিং କରିବାକୁ ଯିବା ও ঠিক আছে রাজু তাহলে চলো আমি দুজন মিশি শপিং করবে কইছিলা চলো रेबिना ও চলো महाप्रभु होम गुरु सब तक पुरला केनता करबार रे होम गुरु तो बबी बाबूची अरे से बाबू माने तो हमको गोटाई सप्ताह समय देतिले अथच आज गोटाई सप्ताह पूर्ण हो जाइछि किंतु हमें ए विषय रे किछि भी डिसीजन नेइनो ये दे मुई गोट कथा गोट कइबी अरे कोड कइबो खाइटा बोलले सेमन जदी हमके डराइते रहले हम डरते रहले ना है ए आमे जगह हमके दरकार আছে বল আমি মিছা ডরাইবার আছে কেনতা বলবা এ যদি আজি আইলে বল সিধা লাত বিদা মারি করে খেয়ে দেব কেনতা বলবা होम गुरु হ্যাঁ आज तो गोटाई सप्ताह पूर्ण हो जाइछि हाँ। सेबारे तो आसीबे निश्चय अबे टिके एटी अपेक्षा करिबा তুমি আসো তো মুই আছি মঙ্গুর বলে ছটা বাটা কি हो ठीक अछि তুমি দেখা মুই কাল খাইবা করবি আছি अबे गावाला ইয়া अबे
আরে তোমাকে পরা 10 দিন হলো সময় দিয়া যাইছিল ভাই আবে এই পর্যন্ত যাইনো কাইকি আইলি আবে জায়গাটা তুরন্ত খালি করো বলে কোয়া হইছিল পরা ওকাইরা না চিড়রা মুসা আরে ए बुढ़ा হ্যাঁ तू सोलाटा बहुत कथा कहछु बे हराम ज्यादा तुम फरा गोटाई सप्ताह समय दिया जाइथिला ए पर्यंत जगह खाली करिनो फलर कहछि जगहटा खाली करो न हेले कथाटा किछि भलो बनिबे थोरे धोजे मो बुढ़ा बिगड़ी जाय ना दरकार पड़िले हाथ बे उठाई देबी बे ওকাইরা রে ছেলি ডাডি গাগরে দেখলে 2 কিলো মাউস নাই এবে মার দবি বেলে মকে দেখবি সেন্তা আছে দেশি একটু বয়লার খাই গই কাই না দাঁড়া রে বাবু জিকি করে মার দেবি কোন মার দিবি তার হিসাব নাই ए बुढ़ा আবে गरम ज्यादा তোকে মজাক লাগুছে এই কথা ভলর কହୁଛି হে মুখিয়া যেতে শীঘ্র পারছো তো লোকକୁ ধরি চালি যাবে নহলে সর হারাম জাদা ମୋ ହାତରୁ ମରିବବେ ଭଲର କହୁଛି ଜଗା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଅ নহলে ମୋ ହାତରୁ ମରିବବେ हे बाबू अरे हे बाबू हे कौन खइल अबे पुड़ी ए जगह न छाड़िले हमको जीवन रे मारी दबो नहीं बाबू नहीं अरे हे बाबू अरे तमे तो जानिछ अब बापा जेजे बाबा समस्ते ए बस्ती रे रही आसुतिले औ हमें भी रही आसीछु औ 15 कि 18 वर्ष हबो तमर सही कंपनी औ तमे पुड़ी एमिति हठात खइब हमें कौन चली जेबो नहीं बाबू नहीं औ ता छड़ा तमे कौन खइल हमें जगह न छाड़िले हम ऊपर को हाथ उठेब नहीं बाबू नहीं तमे जदि हाथ उठेब ताहेले हमें भी हे हाथरे चूड़ी पिंधिकी बसिनु बाबू हमें भी हाथ उठेब शिखिछु हाँ वाह मुखिया वाह जा होवे छोड़ा पड़ी गला ये भस्तिरी भी गोटे मर्द अच्छे तो माने हमें हाथ उठेले तमे भी उठेब तो बोधे भी के सामंतराय को जानी नुबे सब बेले मो खाली गोटाई कथा कहे हे मुखिया तेरे को थोड़ा लगाओ क्या আগে বড় হয়ে গেছে কুকুর কাহা সামনে কেমিতি ব্যবহার করা যায় প্রথমে শিখবে हे रजो हराम जदा मोड़ी तोरे मझिरे आसे सब बिगाड़ी देलु बे अबे सेई दिनर कथा कोन तते मने राई तते कहिथिली ना जो दिन तोर मोर सेकेंड टाइम देखाबो सेई दिन एबे के कहबो हे राजो तेरे को थोड़ा लगाओ अबे क्या अरे भिकी बाबू अरे तुम एठी को भाई अच्छा और तुम एठी कौन करूछ अरे तुम कोन लाज लागुने राहुल बाबू देखो राहुल बाबू देखो ये मन को जगह छाड़वा कहलु ये हरम जादा माने हम ऊपर हाथ उठाउछंती और राहुल बाबू ये माने हाथ उठाउछंती যে বাপু আসলে ভাই বঞ্চি গলবে নহলে তোতে জীবন মার দেইতান্তি रही जा भाई अरे रही जा अरे बुआ आसाइछि अरे मते को मो सब समस्यार समाधान करबी अरे एमिति झगड़ा हेले किछि लाभ नुहे ए बिकी बाबू अरे मते को एठी कोड चलीछे देखो बाबू अभी तो अनेक वर्ष हैला ए बस्ती रे रही आसीछु और 15 कि 18 वर्ष हबो तांकर सेही कंपनी और सेमाने आसी हठात
ଆମକୁ ଏ ବସ୍ତି ଖାଲି କର କହିଲେ ଆମେ ଯଦି ଏ ବସ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ବାବୁ? ଆଉ ସେଇ କଥା କହିଲାରୁ ଏମାନେ ଆମ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି ବାବୁ, ହାତ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଓ ଏଇ କଥା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆଜିଠୁ ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ରହିପାରିବ। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ କରିବେନି। ଏ ବିକି ବାବୁ, ଆଜିଠୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବସ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଜମାରୁ ହଇରାଣ କରିବେନି କହିଦଉଛି। ରାହୁଲ ବାବୁ, ଆରେ ତମେ ସିନା ଏଇ କଥା କହିଥିଲ, ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣିଲେ କଣ କହିବେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆରେ ନାଇଁ, ମା କଥା ମୁଁ ବୁଝିଯିବି, ଏଥର ତମେ ଆସିବାର। ରାହୁଲ ବାବୁ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ କଥା ତମେ ବୁଝ, ଏଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏ ମଉସା, ଆରେ ମୁଁ ତ- ଆରେ ଚାଲ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୋଠି